Assalamualaikum everyone, welcome to Fatima Vlog. Today we are not just reciting a surah. We are reflecting on a mirror that Allah holds in front of us. A surah that questions our faith, our prayers and our behaviors with people. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. प्यारे नाज़रीन, आज हम कुरान पाक की एक ऐसी सूरह के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत छोटी है लेकिन दिल को हिला देने वाली है। आज की सूरह हमें ये नहीं सिखाती नमाज कैसे पढ़ी जाती है, बल्कि ये बताती है कि नमाज के बाद हम कैसे इंसान बनते हैं। आज हम बात करेंगे सूरह माऊन की, एक ऐसी सूरह जो हमारे ईमान, हमारी इबादत और हमारे अखलाक पर सवाल उठाती है। आइए आज हम कुरान को सिर्फ सुने नहीं बल्कि समझे और अपनी जिंदगी में उतारें। सूरह माऊन कुरान पाक की मक्की सूरह है। इसमें कुल 7 आयत हैं, लेकिन पैगाम ऐसा जो हर दौर के इंसान के लिए है। इस सूरह में अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि जो शख्स दीन का दावा करता है लेकिन इंसान के साथ रहम नहीं करता, इसका दावा झूठा है। आइए सबसे पहले हम सूरह माऊन की तिलावत करते हैं, फिर इसका तर्जुमा और तफसीर समझेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊनल माऊन। अब आइए सूरह माऊन की आयत को एक एक करके आसान तर्जुमा और तफसीर के साथ समझेंगे। सूरह माऊन कुरान पाक की मक्की सूरत है। इसमें कुल 7 आयत हैं, लेकिन पैगाम ऐसा जो हर दौर के इंसान के लिए है। इस सूरह में अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि जो शख्स दीन का दावा करता है लेकिन इंसानों के साथ रहम नहीं करता, इसका दावा झूठा है। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। तर्जुमा, क्या तुमने उस शख्स को देखा जो जज़ा व सजा को झुठलाता है? यहाँ दीन से मुराद आखिरत, हिसाब और जवाबदेही है। अल्लाह पूछ रहे हैं, क्या तुमने उस शख्स को देखा जो कहता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उसकी जिंदगी में आखिरत का कोई खौफ नहीं। वो समझता है जो चाहे कर लो, कोई पूछने वाला नहीं। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम। वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। यतीम को धक्के देना सिर्फ मारना नहीं होता, यतीम को धक्के देना ये भी है कि उसका हक दबाया जाए, उसकी आंसुओं को नजरअंदाज किया जाए, उसकी मदद से मुंह फेर लिया जाए। इस्लाम में यतीम का मुकाम बहुत बुलंद है, लेकिन बेरहम इंसान इसे भी नहीं समझता। वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन। और ना वो मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देता है। यहाँ अल्लाह ये नहीं कह रहे कि वो खुद नहीं खिलाता, बल्कि ये कि वो दूसरों को भी नहीं कहता, यानी उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन। तर्जुमा, बस हलाकत है ऐसे नमाजियों के लिए। ये आयत हमें हिला देती है। इस आयत को हम इस तरह समझते हैं, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के लिए हलाकत क्यों? क्योंकि ये वो नमाजें जो सिर्फ जिस्म से होती हैं, दिल से नहीं।
الذین هم عن صلاتهم ساہون، ترجمہ جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ نماز کو ٹالنا، دل کا حاضر نہ ہونا، نماز کو بوجھ سمجھنا، یہ سب غفلت ہے۔ ایسی نماز انسان کو نہیں بدلتی۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ ریا یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت۔ یہ عبادت اللہ کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے قبول بھی نہیں ہوتی۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ معمولی چیزیں بھی روک لیتے ہیں۔ معاون یعنی چھوٹی چھوٹی مدد، روزمرہ کی چیزیں، معمولی سہارا۔ جو شخص چھوٹی مدد بھی نہ کرے اس کے بڑے دعوے جھوٹے ہیں۔ سورہ معاون ہمیں یہ سکھاتی ہے ایمان عمل کے بغیر ادھورا ہے، نماز اخلاق کے بغیر بے فائدہ ہے، دین انسانیت کے بغیر مکمل نہیں۔ پیارے ناظرین، آئیے آج ہم خود سے سوال کریں، کیا ہماری نماز ہمیں بہتر انسان بناتی ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں اپنی عبادت کو دل سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ چلیے اب ہم اپنی باتوں کو اللہ کے دربار میں دعا کے روپ میں پیش کرتے ہیں۔ آئیے سب مل کر دعا کریں اور اپنے دلوں کو اللہ کی رحمت کے لیے کھولیں۔ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کے حال کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں صرف زبان کا مومن نہ بنا بلکہ دل اور عمل کا سچا مومن بنا۔ یا اللہ، ہماری نمازوں کو رسم نہ بنا، انہیں ہماری زندگی بدلنے والی عبادت بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو نماز پڑھتے ہیں مگر یتیم کو دھکا دیتے ہیں اور مسکین کے درد کو نہیں سمجھتے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں رحم پیدا فرما، ہمیں یتیموں کا سایہ، مسکینوں کا سہارا اور کمزوروں کی آواز بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں دکھاوے کی عبادت سے بچا اور ہمیں اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایسی نماز عطا فرما جو ہمیں جھوٹ سے روکے، ظلم سے بچائے اور انسانوں کے قریب لے آئے۔ یا اللہ، ہماری چھوٹی چھوٹی مدد کو بھی اپنی آنکھوں میں بڑا عمل بنا دے۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ If you like this video, please like, share and subscribe to Fatima Vlog. May Allah guide us all. Thank you.